Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ростига ман саҳар кайти хостам каме мотиватсионный видео кунам, тайёр кардам ҳама чиро, штативу телефона ҳама чиза хушрӯ кардам, мондам ки то ки видео кунам. Лекин афсус ки нашуд, барои он ки ман камтар видео кардам ва якта видео загрузка мондаги будам, влога загруз кардам монда будам, то ки хостам ки барои он ки шаб ман мондам вай саҳари хестам видим ки вай открытий буда, яъне кушодаги буда ва ягон настройхоша тайёр накардаги беном бе ҳичи аллакай 500 кас тамошо када ва вай кардам ба маҳкам кардамша айсар видео мондам, айсар видео загрузка кардам аз соати 7 саҳар то ҳозир аст соат 11:30 нав загрузка шуда. Барои ҳамин хотир вай чӣ мегӯн видео накардам ман, барои ки вақте ки видео загрузка мондам уже саати 8-9 қариб 100% шавад ва вақте ки ман телефона гирифта видео кардаму бо истифода бурдам бо гашта ноли шуда бо айсар загрузка шуда. Барои ҳамин хотир ба телефона мондам то ки вай ба ҳазур пура загрузка шавад. Ҳозир бо намедонам барои чи интернето беҳад сист шудаги аст, агар не 1 соата загрузка мешавад, лекин вай ҳозиро амха интернет систем. Анам хеле дӯстони азиз, ман саҳар кати чикор кардам то куҷоя тём кардам то вақте овқаткунӣ тамом уже баъд дидам ки загрузка нашудеста видео асабонӣ шудаму сразу гирифта телефона мондам ки то ки загрузка шавад. Камтар вай макарон шӯрбо тайёр кардам. Камакак бисёр не, барои он ки пагоҳ ош карданӣ ҳастем, пагоҳ хатм дорем. Барои ҳамин хотир вай камакак кардам. Дина бозае ки Нилуфар мегӯяд ки вай манда макарошкиҳои кругли паз гуфта, ҳамун макаронҳое ки вай ҳастан кругли ҳастан ҳавая шӯрбо карда ҳавай да андоз гуфта. Дина бозае гуфтасе, барои ҳамин хотир имрӯз гуфтам хай макарон шӯрбо тайёршон кунам, барои ки Дина самбуса будак хушроми яктаи хӯрдан тамом кад, бисёр нахӯрдан гӯям. Саҳар боз Сиёвуш ҳамин саҳари ҳамсояи бачаш берун биромада буд. Саҳар боз Сиёвуш дар берун буд, бо хони ҳамсоя биромад. То ҳозира хони ҳамсоя да ино шишта будан вай ба биромада фуровардимша ки барои он ки ҳичи нагӯяша Сиёвуш то бегони қатъи бачаи ҳамсоя бозӣ карда мешинад. Ассалому Сиёвуш амана. Ассалома. Чӣ хӯрдасти? Сиёвуси хулигано. Хрум гажам шам. Додарчаш кани. Салмон кани. Нахма бози сар шудаган Сиёвуш. Салмона ворода бастестам, бо саҳари бастимша, бо ҳамон аҳволе ки чихеле ки чанд бор бедор мешад, ҳамха тез бедор мешад. Барои ҳамин хотир вай бо не бастестамша ки то ки одат кунад, одат мекардагиста. Ош апаш кани садик мери Сиёвуш шадик ана бо салмон бо бедор шуда. Ана мехе аҳвола дӯстони азиз, ҳамин 10-15 минут хоб мерад бо бедор мешад, 10-15 минут хоб мерад бо бедор мешад. Соскаи низ ба кала нагирифтестай то ҳол. Дӯстони азиз, кӯдакон ҷуда вай расмкашӣ дорад. Нилуфар болои гилем дашин. Ман ҳамин рӯз хонаҳои пилисос карда будам, ҳама ҷои тоза кардам, порядок кардам. Вай мехоҳам ҳози бегоҳи рӯз да полоя якбор шум тоза кунам. уже берун торик шудаге, барои он ки имрӯзи дароз ман чӣ нақшае доштам, Салмон ҳам маша вай кард, гӯем чапа кард. Барои он ки намедонам вай саҳари гворада баста будам шоқа хушрӯ хоб нарафтак, лекин баъди обед бедорам хешишт, ҳеҷ кор накарда, гӯем гирия нолаву инҷиқи ваям накардаку, не ки бедор буд, хоб нарафта. Ман ҳозир бинем чӣ хеле хоба задай. Барои мефтисам ки хоба якбор полоишум пагоҳ меҳмон мебиёяд ва ман намедонам ки успед мекунам намекунам пага пол шӯида қалан пилисос карданда. Ҳар пилисос карда будам, ина бинен бо сухари хӯрдан кӯдако болои гилема бинен чӣ аҳвол. Нилуфар айсшин
همین جای تنگ ده خیلی یه بار سیاوش خیلی نیلوفر من اینجا ده وای من این ده کشت سیاوش ما وای نیلوفر من اینجا ده این چی معلومش وای کده شعر تا یه بار دیگه گو کنی نیلوفر شعرما بلندتر گو انگور چیم چی گفتی کو انگور وقتم نستم انگور من بکشونم انگور بلند یه بار دیگه وقتم نستم انگور من بکشونم انگور молодец نه как سیاوش تو اینی خدا که من این حرفی چی بده نیلوفر молодец من این حرفی چی هست سیاوش حرفی چی بده agу تگی باید درمانده Masa şurada önce başına. سیاوش ایس شدن رو پروی اپرشی و این چی بده سیاوش ب بده و انا دیدین ب من اینجا داشتیم بکش لای با من خیلی ستاره چه گرفته نیلوفرا ای بچه بینن و کرندشاشو معلومش دادن رسم کشیده نه و خیلی خوب بوده سیاوش نه اصلا اینه بیده همه زمینش نیم بالای استال داشته ایسته انی خود ده نوی سیاوش من ایسته دوستانی عزیز منم ідеальная чистота گفتی روزهایی که پولو تازه چنگو تازه فقط که پگاه شود اگر بعد این آینه میشم و دری بالکوم میخوام شدن تمام و اینجا ده همسایه با آش آوردین همه کودکا آش دیدن آش گفتیستن من میخواستم که بگوهی روز ده اوقاتی سیوک شانتیم که نه وای آش گفتیستن برای همین حوزی آش تیم شدم من نه کارو ماشتم رونا یک ساعت من فقط پول شدم چند تازه کردم پول شدم کاروی مایده چوده گویم و حضور کردم از کودکا دوایتیم ایادم برومده من این شوربای یک دماندیم جوش شده یلکه اینجا ده خمیر کردم من بگو که روز ده خمیر کردم از ساعت 8 هسته دوستانی عزیز من خمیر رسیده اوجه و وای کنیم اوجن کنیم بعد یک بار خمیر روست کردم منم و خمیر بلینچک میخواهم کردم باز منو ده بلینچک خریم هم آچم شانشان به بزردن با میخوام بلینچک روشون کنم برای که وای صبحانه ده سحری زفترک نکرده بزرگ میرن تا ابیتا گویم انا میخوام کودکا ده اونجا هن بازی کدیستن ایسر کنی امجا ایسته گو گفتی ماما خدیدی گفتی ماما خدیدی سیاوش شیر ازیاد کده یا اپا شیر ازیاد کنن دشه گفتی ماما کن کند گفتی کن گزم شه گفتی و آش آش خوردی گفتی ماما کن اونه بینه از تلفون میغالتی دک молодец سیاوش اینجا من کلچه پخته استم نه کلچه هشته استم کنی سیاوش کمرا اگجا شما با گازیدیان ها گفته کندیستین نکن کنی молодец کنی هم بردگاه گوید شرشا گفتی ماما خدیدی ترافیک جای خمیشگاه تبدیلی خمیشگاه çok daha kosmosnoy buduca Хомячок такой смешной. Дальше что?
Забыла? Кажам шенебе. Пеши гуш камаро газидян хорде сыпсыр каде. Нак сиовуш. Буду я с тобой дружить. Кохи. Манене. Мондай бахлашка. Ман пазым. دوستان عزیز من کلچه های ما تیار شدن همش نه تنها لیستش تمام منم کردم منم چقدر مایده تیار کردم چقدر نازک کردم منم خیلی تا که یک تشگیری مغزی نان و چیزو وای نشود گفته برای من کلچه میکنم و هم لیستی ما دراز هسته برای من خاطر کلچه بسیار میگنجه اگر که نان کنیم اگر دتا میشد میگنجه تماما اینوش ده تفتان اینوش ده اینجا موندم باید بالای سالا توزه کرم گفتستم الان خیلی دوستان عزیز بین همین کسی ولاگ با آخر رسانیم خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید همیشه خودتون احتیاط کنید ساعت من 10